салому дуруди хидмати шумо дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. Бардорони дуру наздик буда, шербачо, ғарибачо. имрӯз 11 ноябри соли 2025 боз як навори бениҳоят зебо кардем баҳри шумо. Чӣ хеле ки обложка видеоро дидем бардоро дар ҳақиқат ҳаст. 2 ҳуҷра 15 сотиқ бо нархи 120 000 сомонӣ. дӯстон, аз аввал то охир наворо тамошо кунед. хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, бе ягон изо кашидан, бе ягон мамоният, ҳатман дар ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда занг бизанед, мо дар хизмати шумо. подписчикони муҳтарам, қисса кӯтоҳ мақсадолӣ, тамошо кунед навора. мегзарем ба эълони аввал. эълони якумон чие бардоро? хонаи фурӯшӣ айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тус, ноҳияи Хусрав ҳам меган. ҷамоати 44 чашма, посёлкаи Подвоз, иборат аз 2 ҳуҷра 15 сотиқи замин бо нархи 120 000 сомонӣ. хотири ҳамин нарх хоҳишмандам лайкора бизанед, подписатсия кунед дар канал. боз маълумотҳои иловагӣ дӯстон, ду рақам гузоштагем, ҳам рақами русӣ ва ҳам рақами тоҷикӣ. рақамҳои тоҷикӣ 931 54 61 71, телефони дастиаш +7 705 434 4302 маромад занг бизанед. хонара мега нав сохтагем, рости гап кирпичи лоия, яъне ду дар хона дорад, калидор дорад, ҳаммом, ҳоҷатхона, анҷимхона ҳамаш ҳастай, кондитсионер зайге, ову свет ҳаст бардоро, бе ягон мамоният. хонаҳо 5x4, 4x3, калидорш ҳам дарозай. ҳамин нарх шербачо, подписчикои муҳтарам, маъқултон бошад. бардорои шаҳри Туз буда зӯртон барасад. 15 сотиқ шутка нест, ду дар хона дорад плюс и зиндагӣ бениҳоят хушу хурсандӣ мекунед. ай дасти муфсигап ҳамиққа хизмат омесай. равон ки кардан бардоромон хона ки дошта бошанд барои савдо пешниҳод мекунанд, ҳатман рекламаш мекунанд баҳри шумо. ба эълони дуюм мегзарем. бардороне ки аз ноҳияи Вахш сухан карден, салова карден ки ака ягон хонаи хубтар бошад, тайёр бошад, мо барои зиндагӣ кардан. марҳамат дӯстон, дар ноҳияи Вахш аст, дар Киров 3 меган, деҳаи Қизилсой, иборат аз 4 ҳуҷра, дорои 8 сотиқи дигар замин, дарахтҳо дорад. агародкории бениҳоят хуб карда метонед шумо бардарҷонон, подписчикои муҳтарам. як ба як ҳуҷраҳоро майда нишонтон мета. хоҳишмандам аз аввал то охир навора пайгирӣ кунед, бибинед ки ҳолат чи аст, ҳастен чи чизи нормалӣ барои худтон харидорӣ кунед бардоро, чизои хуб. 330 000 сомонӣ нарх. рақамҳои 905 52 24 42. хона дар Вахш аст дӯстон. масъалаи тамоми намуди ҳуҷҷатҳо ягон хел мушкилӣ намешавад. наздики мактаб, наздики мағоза, наздики масҷид ва шахсоне ки дар ҳақиқат харидор бошед, конкретно харидорӣ бошед. агар аз номи канали Авто ТВ, агентства Саудо ТВ бардоро занг занен, ҳатман муроҷиат кунед. ҳамаи каналҳои мо ҳастанд. бисёртар аз номи канали Авто ТВ занг бизанед шербачо. хонаҳо хуб, масъалаи об ва барқ ё мушкилӣ намешавад бардоро. конкретни хонаи ремонти чоткаи нави замонавӣ дорад. апамон бениҳоят инсони хуб аст. боз муомилаи нағз ҳам мекунам мега. бисёри баъд сухан кардан шарт нестай, ба қисмати ҳавлӣ гузаштан. хушвак бинед, тамошо кунед. 4 тарафакш маҳкам, об форам аст. дар ӯ тарафо бардоро дегдонхона дорад, анҷимхона дорад, аловхона дорад. побел мекунем бардоро дарахтҳои мевадиҳанда мешинонед. дар тобистон бениҳоят зиндагӣ хуб мегзарад, на ин ки тобистон, дар замистон низ. 4 тараф маҳкам, ҳавлӣ, баъзе ҷош стяжка, баъзе ҷош шебенрехтага барои борон барф лоии чалӣ. кухниш бардоро
قسمتی کухنی همین است. خیلی که زنگ بزنین شاید که با تمامی چیز چوراش هم نباشد، چیزهای لازم میشه شاید که بگیره. نونایو چگی میپذین در چکدان ها. سیم اعلان میگذاریم از زیاد که بردارو در بین پراد آمد. سبب چه؟ در شهر دوشنبه کسانی که از 7 کیلومتر یا که 9 کیلومتر طرفای ژیل مسیو خانه داشته باشه، اگر کوارتیر باشد بالای سوم متر میگه. نرخ اتومبیل نگفتند، شخصانی که مقصد زنگ بزنن قدشون باز معامله خوب هم میکنه. میگه سالش 2014 است، تنها بنزین، موتور 4 است دوستان، کاروکا باشد اتوماتیک. نرخ با مصلحت. رقم های 987 20 26 31 تلفنی دستی و 980 88 96 00 انهایی باشه بردارو واتساپ هسته. ماشین نق نمیگه، حجت اوتیلیزاسی همش هسته. خونه اگر سکسی باشه با خوبتره میگه، مقصد علیش میکنم. بردارو دیر نکنیم. چهارمین اعلان میگذاریم دوستان. خانه فروشی در شهر دوشنبه، انیخترش کوارتیر فروشی در نویه سینای طرفی زرنی سورده 2 حجره دارد، 44 متر کوادراتی دارد، در اوشنای دهم عین حال قرار دارد. نرخی که 375,000 سومانی گفته است، باز گفته شنیدید، خیلی خوب داره بردارو. تماس با واتساپ یا اینکه دستی حتما زنگ بزنید. رقم های 4 62 402 آخرش مرمت زنگ بزنید. حالت با ریمونت، همام حاجت خانهش دیده استودن که بردارو یک جایی است، تخ پاسپورت نداره، با تمامی چیزی چورش خانه فروخته میشد، قالین از پرده از کنی زنیر از بردارو مایده جویده همش قطعی. پنجمین اعلان میگذاریم دوستان. باز کوارتیر فروشی در دوشنبه، انا اسمش همش عید شنبه میشه شهر بچه با هزار تماشا کنین، با تابی دیلتون یافتین، حتما یک تا لایک چه به اسم بزنید، کانال مودا ابونه شیم بردارو. در شهر دوشنبه در فیردوسی است، در سلطان کبیر انیخترش دورو یک حجره کوارتیر بخدش، باز کوارتیر بخی بردارو. یک حجره مساحت 36 متر کوادراتی در اوشنای ششم، لیفت نصب کردگی به یگان مشکلی یعنی در اوشنای ششم 420,000 سومانی نرخ با گفت و شنیدی خیلی خوب. تماس با واتساپ رقم های 977 80 42 42 مرمت زنگ ده. تخ پاسپورت دوره حجت و همه 100 او سید مشکل نمیشه. جای بقیگی گفتیم آدم کی بردارو لبای خیلی ترس بود. ششم اعلان باز کوارتیر فروشی در سینا نزدیکی فابریکای شیرین، در نزدیکی فابریکای شیرین دوستان. این هم یک حجره دارد، 32 متر کوادراتی دارد. این از سببی که در 4 آشانه است، نرخش 5,000 سومانی بالاتر است نظر به دیگر کوارتیری که حاضی پیشنهاد کردیم. دامی کرپیچ نیه 4 آشانه ده 425,000 سومانی نرخ، باز معامله خوب. رقم های 460 44 44 46 آخرش. تماس با واتساپ یا اینکه دستی. حالت با ریمونتی نوی زمانوی، اتاپلینی دارد، تخ پاسپورت دارد، سراش فروخته میشد. شخصانی که خریدار انیق باشد باز کنکریت معامله میکنه، میگه خریدار باشه نباشه بردارو زنگ زده میگیرین. هزینه کانالی ما. هفتمین اعلان میگذاریم. باز خانه فروشی در شهر دوشنبه در کاروان است. این خانه در کاروان بردارو. انیقتاش ای کوارتیره در گراف زواد دارای 2 حجره 54 متر کوادراتی در اوشونه یکم و با نرخ 450,000 سومانی. این دام برادارو دامای نو نیست، یعنی سخن کردن کامنت زیاد کردن به نهایت من از این میندار دستگیری کردن برادارو، رحمت به شما. باز صحبت میکنه، میگه سر یک پیاله چای با شخصانی که در حقیقت خریدار باشن. اگر رقم های 205 55 19 62 تماس با واتساپ و دستی. حمام جدا، حاجت خانه جدا، کنیسنر دارد برادارو. دارای میبل تخونه هم دارد، کانالیزاسیون نصب کردگی نیشت یک زندگی میکنن. اعلانی هشتم میگذاریم شیر بچو برادارای غریب. انا اعلانی هشتمون باز کوارتیر فروشی در دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی نزدی بازار مهرگان. اکبینین 77 متر کوادراتی دارد، 2 حجره دارد، در اوشنای 13. نرخ میگم پد پیست سکنه لایک بزنیم بردارو. نرخ میگم تون
подписаться фақат 400,077 квадрат 2 комната дар ошонаи 13 дом бошад, доми 13 ошонаага ҳаст ва ба шахсоне ки дар ҳақиқат харидор ҳастанд бениҳоят як муомилаи конкретни карочӣ. рақамҳои 072 67 56 56 занг бизанем бардоро. ҳолат састани бениҳоят хуб, квадрати калон, зиндагӣ ширин мегзара. элони нуҳум мегзарем. боз квартираи фурӯшии дар корвон дар гравзавод. дорои 2 ҳуҷра, масоҳат 42 метри квадратӣ, катта ка бардоро дар 10 сония ёки 5 сонияи охир ҳамаи маълумота боз як бор дига менависонда мебурорам ки бинен шерӯйнар. дар ошонаи якам 400,000 сомони нарх, боз муомилаи бениҳоят хуб. тамос тариқи WhatsApp ё ин ки дастӣ якамон. рақамҳои 205 55 19 62. ҳолат бо ремонт. ҳаммом ва ҳоҷатхонааш бардори азиз ва подписчиҳои муҳтарам ҷудо аст, яъне ки приятнияйда ҳаммом ҷудо бошад бо ҳоҷатхона, приятни зиндаӣ мекунед. масъалаи ҳоҷатҳо техпас бардорад, канализатсия пайваст, ҳуҷраҳо ҷудоан. дар ошонаи якум нарх 400,000. рақамҳоро гуфта гузаштем, хоҳишмандам бинем ва занг занем. даҳумин эълон мегзарем шерӯйнар. боз як квартираи фурӯшии дигар дар шаҳри Душанбе. ин бошад дар ноҳияи Фирдавсияи бардоро. 2 ҳуҷра дорад, 43 метри квадратӣ. дар ошонаи 4. дар ошонаи 4. дом бародаро ба шумо маълум ки домои кӯҳна. комментария кардан шумо фикр накунед ки ман комменти шуморо намехонам бардоро. тамос бо WhatsApp ё ин ки дастӣ 435,000 сомони нарх бо гуфтушуниди бениҳоят хуб 937 10 27 28 маромад занг бизанед. масъалаи ҳуҷҷат техпаспорт дорад. хона бо ремонти нави замонави кардагӣ. мағозаҳо, марказҳои савдо, марказҳои хизматрасонӣ инҳо наздик ҳастанд. бардоро агар жалка набошад, хоҳишмандам лайк бизанед, дар видео ҳатман подписатсия кунед, зангулар зер кунед, кай ки навори хуб кардам ба шумо мебарояд. барои реклама изо накашен шерӯйнар. муроҷиат кунед канали Авто ТВ дар хизмати шумо. хонаҳои шуморо насиб бошад дар TikTok, Instagram, дар дигар сомонаҳо насиб бошад, пешниҳод мекунем то дараҷаи олӣ зуд савдо мекунем. ба шумо ташаккур мегӯям, бо ман будед. навора тамошо кардем, қадр кардем, миннатдор. То наворҳои оянда.